1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 15. In 1. Timotheus 3, 14 und 15 O tema da mensagem de hoje ist das Thema für die Botschaft heute. é Igreja, coluna e fundamento da verdade. Also Gemeinde, wie sagt man? Säule. Von was? E fundamento da verdade. Und auch die Basis von der Wahrheit. Yeah. Aqui em 1 Timóteo 3, 14 e 15, In 1. Timotheus 3, 14 und 15 o apóstolo Paulo está escrevendo para o filho espiritual dele. schreibt der Apostel Paulus zu seinem geistlichen Sohn. Quando nós somos crentes, Wenn wir gläubig sind, nós somos chamados a fazer discípulos. dann werden wir auch berufen, Jünger zu machen. Nós podemos escolher pessoas Wir können Leute aussuchen, que ainda não são crentes, die noch nicht gläubig sind. e então, através da nossa pregação, elas podem vir para Jesus, Und dann durch unsere Predigt können sie zu Jesus kommen. mas elas ainda não sabem o que a gente sabe. Aber sie wissen das noch nicht, was wir wissen. Então a gente precisa passar tempo com eles e ensinar a palavra de Deus Und para eles. deshalb müssen wir Zeit verbringen mit ihnen, um ihnen das Wort Gottes zu lehren. Algumas vezes a gente precisa fazer o que a Kelly fez hoje. Manchmal müssen wir das tun, was Kelly heute gemacht hat. Mostrar o Jesus vivo para essas pessoas. Den lebendigen Jesus zeigen. Isso é discipulado. Das ist Jüngerschaft. Fazer discípulos. Jüngerschaft machen. E Paulo já tinha feito isso com Timóteo. Paulus hatte das mit Timotheus schon gemacht. E mesmo que Timóteo já conhecesse bastante de Jesus e de Deus, Auch wenn Timotheus schon viel von Jesus oder von Gott kannte, como Timóteo já era pastor de uma igreja, Timotheus war schon Pastor von einer Gemeinde. Paulo queria ensinar para ele os próximos passos. Paulus wollte ihm die nächsten Schritte lehren. Paulo queria que Timóteo crescesse ainda mais na fé. Wollte, dass Timotheus noch mehr wächst im Glauben. E não tenho dúvida, eu quero fazer a mesma coisa com vocês. Und ich habe keinen Zweifel, ich möchte das auch mit euch tun. Não que todos vocês vão se tornar pastores. Nicht, dass alle von euch Pastoren werden. Quem dera, né? Ach, wäre so schön, wenn alle Já werden. pensou várias igrejas nascendo daqui? Also, stellt euch vor, viele Gemeinden aus dieser Gemeinde Que kommen. cada família se tornasse uma família pastoral? Dass jede Familie hier eine Pastorenfamilie würde Quantas sein. pessoas seriam Wie salvas? viele würden errettet werden? Vamos para a Bíblia. Gehen wir jetzt zur Bibel. Escrevo-lhe estas coisas, embora esteja de ver em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. In Kapitel 3, 14 und 15 steht: Ich habe dir, lieber Timotheus, das alles geschrieben, obwohl ich hoffe, bald selbst zu dir zu kommen. Aber falls sich mein Besuch noch hinauszögern sollte, weißt du nun, wie man sich im Haus Gottes in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Uau, olha só que responsabilidade como igreja nós temos. Also seht, welche Verantwortung wir als Gemeinde haben. Aqui está falando de casa de Deus. Und hier spricht es von das Haus Gottes. Podia ser um pequeno grupo na sua casa que se reúne e adora a Deus. Das könnte eine kleine Gruppe sein, die sich in deinem Haus versammelt. Podia ser uma igreja num grande templo. Oder es könnte auch eine große Gemeinde sein, in einem großen Mas para Tempel. nós é esse grupo aqui. Aber für uns ist es diese Gruppe Não hier. importa o lugar que a gente se reúne. Es ist egal, wo wir uns versammeln. A igreja não é o lugar. Die Gemeinde ist nicht der Platz, A igreja sou eu e vocês. sondern die Gemeinde bist du und ich. E aí ele está dizendo aqui que nós somos a igreja do Deus vivo. Und hier sagt es, dass wir sind die Gemeinde, die lebendige Gemeinde Gottes. E essa igreja se reúne na casa de Deus. Und diese Gemeinde versammelt sich in das Haus Gottes. E como é que é a sua casa? Und wie ist in deinem Haus? O que tem lá na sua casa? Was gibt es in deinem Haus? Você agora já está pensando na geladeira, Du denkst vielleicht schon an deinen Kühlschrank está pensando no café da manhã que você tem que fazer. oder an deinen Frühstück, den du vorbereiten Mas não musst. é disso que eu estou falando. Nein, ich spreche nicht davon. Lá na sua casa tem gente. Also ich spreche von Leuten, die da in deiner Wohnung sind. Quem faz a sua casa não são os móveis. Wer deine Wohnung macht, das sind die Leute, nicht die Sachen. Não são os aparelhos elétricos que estão na sua Also casa. nicht die elektronischen Sachen, São as pessoas. sondern die Leute. Então quando eu estou falando da casa de Deus, Also wenn ich von das Haus Gottes spreche, eu estou falando de vocês. dann spreche ich von euch, A família de die Deus. Familie Gottes. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, Also Paulus sagt zu Timotheus, eu quero te ensinar ich möchte dich lehren, como as pessoas têm que se comportar nessa família de Deus. wie die
Leute sich benehmen sollen in dieser Familie Gottes. A gente não vai tratar dessa parte que Paulo quer falar para o Timóteo hoje, Wir werden nicht über das sprechen, was Paulus lehren wollte, mas a gente vai explicar o que Paulo explicou sobre o que é a casa, a família de Deus. sondern was Paulus sagen wollte, was die Gemeinde Gottes bedeutet. Primeira coisa, ele disse que nós somos a igreja do Deus vivo. Zuerst sagt er, wir sind die lebendige Gemeinde Gottes. Nosso Deus não está morto. Unser Gott ist nicht tot. A Sigrid mostrou pra gente que ela teve lá na Índia. Sigrid hat uns gezeigt, dass sie dort in Indien war. A Índia é considerada a maior democracia religiosa do mundo. Also Indien A Índia é considerada a maior democracia religiosa do mundo. ist die größte demokratische Gemeinde. Religiöse Democracia. Staat ist der größte religiöse Staat auf der Welt. É. Por quê? Porque tem muitas religiões. Warum? Weil es dort viele Religionen gibt. Tem muitos Es deuses. gibt dort viele Götter, Muitas estátuas. viele Staaten. As pessoas adoram até as vacas lá. Die beten sogar die Kühe an. Os animais são sagrados. Die Tiere sind heilig. Ninguém pode tocar no macaco, que de repente é um ancestral de alguém que está lá. Niemand kann einen Affen vielleicht anfassen, weil das kann von einer Person sein, die gestorben ist. Mas nenhum daqueles deuses pode salvar. Aber nicht einer von diesen Göttern kann retten. Nenhum daqueles deuses pode ressuscitar o filho de uma irmã que ora. Nicht einer von diesen Göttern kann eine Person auferwecken, wenn jemand betet. Nenhum daqueles deuses pode fazer milagres. Nicht einer von diesen Göttern kann Wunder machen. E eu não preciso dizer o que eles são. Und ich brauche auch gar nicht sagen, was sie Mas sind. a conclusão rapidamente vocês vão chegar. Aber ihr wisst schon was. O nosso Deus, ele é vivo. Unser Gott, der ist lebendig. O nosso Deus faz milagres. Unser Gott macht Wunder. O nosso Deus leva para o céu. Unser Gott nimmt uns zum O Himmel. nosso Deus faz a gente sentir a presença dele. Unser Gott lässt, dass wir ihn spüren. E é por isso que nós somos a igreja do Und Deus vivo. deshalb sind wir die lebendige Essa- Gemeinde Gottes. Essa casa, essa família de Deus, Diese Wohnung oder diese Familie Gottes é o lugar onde a presença de Deus se manifesta. ist, wo Gott seine Macht zeigt. É o lugar onde Deus se manifesta como um Deus vivo. Da zeigt Gott sich wie ein lebendiger Gott. Por isso que esse lugar tem que ser um lugar de vidas transformadas. Deshalb muss dieses ein Platz sein, wo Menschen verändert werden. Não que a gente precise ter um milagre a cada culto de domingo. Wir brauchen nicht ein Wunder haben jeden Sonntag. Mas se não tem milagre nunca, tem alguma coisa errada. Aber wenn niemals Wunder passieren, dann stimmt etwas nicht. Porque Deus é um Deus que transforma realidades. Weil Gott ist ein Gott, der Sachen verändert. Jesus mesmo, quando esteve nessa terra, Jesus, als er auf dieser Erde war, ele pregou muitos sermões, hat viel gepredigt. ele falou do amor de Deus, Hat von der Liebe Gottes ele puxou a orelha de muita gente, Hat die Ohren von vielen gezogen. mas ele fez milagres. Aber hat auch Wunder E getan. por que ele fez Und milagres? warum hat Wunder getan? Porque sem os milagres, Weil ohne Wunder ia ter muita gente que não ia acreditar na mensagem de würden viele Jesus. Leute nicht an ihn glauben. E ele mesmo disse, vocês creem nas mensagens por causa dos milagres que eu fiz. Und selber sagt, ihr glaubt nicht wegen die Wunder, die ich getan habe. Paulo mesmo, quando operava milagres, ele também dizia, para que a minha palavra seja confirmada. Und Paulus sagte auch, wenn Wunder passierten, dass mein Wort bestätigt O werde. nosso Deus é vivo. Mein Gott, unser Gott ist Abra sua lebendig. boca junto comigo e diga, o nosso Deus é vivo. Nosso Deus é vivo. Öffnet euer Mund und sagt, unser Gott ist lebendig. Unser Unser Gott ist lebendig. lebendig. Amém? Então nós somos a casa do Deus vivo. Also wir sind eine lebendige Gemeinde vom lebendigen Gott. E aqui está dizendo coluna e fundamento da verdade. Und hier sagt es tragende Pfeiler und Fundament der Wahrheit. O que isso quer dizer? Was meint das? Se nós somos a coluna e fundamento da verdade, Wenn wir der tragende Pfeiler sind und Fundament der Wahrheit, e Jesus, ele é a verdade, und Jesus ist die Wahrheit, né? Não foi ele quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? hat schon gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Então nós somos responsáveis por mostrar essa verdade para o mundo. Also dann sind wir auch verantwortlich, diese Wahrheit der Welt zu zeigen. Esse mundo está cheio de verdades. Diese Welt hat viele Wahrheiten. Diversas verdades. Viele Wahrheiten. Os políticos têm muitas verdades por aí. Die Politiken, die haben viele Wahrheiten. As outras religiões vêm com suas verdades também. Andere Religionen kommen mit ihren Wahrheiten. As agendas políticas desse mundo vêm com muitas verdades também. Die politischen Agenten kommen auch mit ihren Wahrheiten. As políticas de gênero vêm com verdades bem esquisitas também. Oder auch alles wird sehr komisch dargebracht mit ihren Wahrheiten. Mas sabe de uma coisa? Aber wisst ihr was? Nenhuma dessas outras verdades salva. Aber nicht eine von diesen Wahrheiten rettet.
errettet. Nenhuma dessas verdades tira você do inferno. Nicht eine von diesen Wahrheiten zieht dir aus der Hölle. Nenhuma dessas verdades traz Emanuel, aquele que ressuscita mortos. Nicht eine von diesen Wahrheiten bringt Emmanuel, der von dem Tod auferstanden ist. Só a verdade do Deus vivo pode fazer isso. Nur die Wahrheit von dem lebendigen Gott kann das machen. Só a verdade do Deus vivo pode transformar o pecador. Nur die Wahrheit von diesem lebendigen Gott kann das verändern. E a nossa responsabilidade como igreja é mostrar esse Deus vivo. Und das ist unsere Verantwortung, von diesem lebendigen Gott weiterzuzeigen. Ele nos salva do pecado, Rettet uns von Sünde, ele cura nossas enfermidades heilt uns e ele voltará und wird para wiederkommen, nos levar para perto dele. uns zu ihm bringen. E quando a gente estiver perto dele, lá no céu, Und wenn wir mit ihm sein werden, nossas dores vão acabar, dann werden unsere Schmerzen nossas preocupações vão acabar. Unsere Probleme werden gelöst. As lágrimas que derramamos hoje não vamos dar mais Die derramar, Tränen, die wir vergossen haben, werden wir nicht mehr vergießen. porque ele é um Deus vivo. Weil ist ein lebendiger Gott. E aí a gente pensa, muito bem, pastor Flávio, se nós somos a igreja do Deus vivo, Also, Pastor Flavio, wenn wir die Gemeinde des lebendigen Gottes e sind, nós somos aqueles que devemos mostrar essa verdade ao mundo, und wir sind die Wahrheit zeigen müssen, vamos fazer agora mesmo. wollen wir es jetzt gleich tun. Vamos correr e pregar a palavra de Deus para todo mundo lá Laufen fora. wir und reden wir für alle das Eu Evangelium. estou com muita vontade. Ich will wirklich, Meu coração está pegando fogo. mein Herz brennt. E eu tenho que ir. Ich muss gehen. Será que é assim mesmo? Ist es wirklich so? Às vezes dá, Manchmal ja, mas às vezes não dá certo. aber manchmal funktioniert Porque es nicht. sem preparo a gente pode errar. Weil ohne Vorbereitung kann man Fehler machen. Sem preparo a gente pode ofender as pessoas. Oder man kann die Leute beleidigen. Vou te dar um exemplo do que eu aprendi como crente no Brasil. Ich möchte ein Beispiel geben, was ich gelernt habe als Christ. O Brasil é considerado o país mais católico do mundo, o maior país católico do mundo. Brasilien ist das größte Land, katholische Land. Então é normal que lá no Brasil a gente quer atrair os católicos para Jesus. Und es ist normal, dass man die Katholiken für das Evangelium bringen will. Mas tem irmão que é tão imprudente Aber es gibt Brüder, die achten nicht darauf. que eles vão para as ruas e querem pregar para os católicos. Sie gehen einfach zu diesen Katholiken und wollen predigen. E o que eles fazem? Und was tun sie? Olha, é pecado orar e adorar Maria, viu? Und zeigen, das ist die Sünde, Maria anzubeten. Você não devia fazer isso. Du solltest das nicht Você tun. está pecando e vai para o inferno. Du sündigst und du gehst zur Hölle. Meu Deus, quanta imprudência. Das ist nicht weise. Você não precisa falar mal de Maria. Du brauchst nicht schlecht von Maria sprechen. Apenas fale bem de Jesus. Sprech nur einfach gut von Jesus. Apenas conte a verdade de Deus. Sprech einfach von der Wahrheit Gottes. Jesus é a verdade de Deus. Jesus ist die Wahrheit Gottes. Fala bem de Jesus é o suficiente. Gut von Jesus sprechen, das ist genügend. Abraça as pessoas. Umarme die Leute. Não mostrem, senão o evangelho vira discurso de ódio, né, gente? Sonst wird es einen Ärger geben, anstatt das Evangelium zu E o verkünden. evangelho não é discurso de ódio. Also das Evangelium bedeutet nicht, den Ärger zu ärgern. Uma boa notícia que o Jesus morreu na cruz por você para te salvar, isso não é discurso de ódio. Also wir ärgern nicht Leute, wenn wir sagen, dass Jesus für dich gestorben ist, Isso é discurso de amor, sondern das ist Liebe. de muito amor. Das ist große Liebe. Um amor que ninguém mais pode dar para Das você. ist eine Liebe, was niemand mehr dir geben kann. Ele é o amor. Ist Liebe. Então ele não tem ódio nele. Also es gibt kein Hass in ihm. Então pregue amor. Also predige Liebe. Melhor do que dizer, você que está com essa vida aí vai para o inferno, Besser als sagen, du gehst in die Hölle, é dizer, Jesus te ama. ist sagen, Jesus liebt dich. Jesus tem um plano bom para sua vida. Jesus hat einen guten Plan für dich. Jesus quer salvar o teu coração. Jesus will dein Herz Ele erretten. quer te dar paz como ele deu para mim. Will dir Frieden geben, wie dir Frieden geben, wie mir Frieden Então a gegeben própria hat. palavra de Deus nos corrige. Also das Wort Gottes korrigiert uns. Provérbios 19:21. In Sprüche 19:21. Vou colocar o texto, verdade. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. In Vers 21 steht, der Mensch macht viele Pläne, aber es geschieht, was der Herr will. Olha só essa imagem aqui que eu coloquei. Also schaut auf diesen Bild. Castelo de cartas, né? Es gibt eine Burg von Karten. Tem que ser muito bom, né, para fazer um castelo de cartas desse e ficar de Also pé. man muss schon gut sein, dieses aufzustellen und dass es stehen bleibt. A nossa vida como crentes
für unser christliches Leben, quando a gente tenta fazer da nossa própria maneira, wenn wir es nach unserer Meinung machen, sem estudar a palavra de Deus, ohne das Wort Gottes zu lernen, sem saber como pregar com amor, ohne dass wir wissen, wie man mit Liebe predigt. querendo fazer a igreja crescer de qualquer jeito, Wir muito wollen rápido, einfach, dass die Gemeinde wächst, irgendwie und schnell. sem estudar, Ohne zu lernen, sem ler a Bíblia, ohne Bibel zu lesen, sem se preparar, ohne sich sem vorzubereiten, fazer os cursos necessários. ohne die Kurse zu machen. Então nossa igreja vai ser igual um castelo de cartas. Da wird unsere Gemeinde so wie diese Burg sein. Se eu soprar aqui nesse castelo de cartas, o que vai acontecer com ele? Wenn ich hier puste, was wird dann passieren? O que vai acontecer com ele, Silvia? Es fällt Ah, ele cai, né, gente? Ele cai. Então que a nossa igreja não seja como um castelo de cartas. Also möge unsere Gemeinde nicht sein wie diese Karte. Porque o propósito do Senhor, esse sim vai nos manter de pé. Weil das Ziel Gottes, das wird uns stehen lassen. Vou ler de novo o Provérbios 19, 21. Ich werde noch einmal Sprüche 19, 21 lesen. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Also in Vers 21 steht, der Mensch macht viele Pläne, aber es geschieht, was er will. E aí, pastor, agora complicou minha vida. Ach, Pastor, jetzt ist es aber kompliziert. Quer dizer que se eu estou com o coração pegando fogo, Also wenn mein Herz jetzt brennt, quero ajudar a igreja a ich crescer, will helfen, dass die Gemeinde wächst. estou com vontade de fazer agora. Ich will es jetzt machen. Então eu não posso sair correndo? Darf ich aber nicht laufen einfach und das tun. Pode, mas consulte a Deus primeiro. Du kannst, aber frag Gott erstmal. Peça ajuda primeiro. Bitte seine Se Hilfe. prepare primeiro. Bereite dich vor. Fazer bem feito agrada a Deus. Gut zu machen, das ist wohl für den Herrn. Fazer de qualquer jeito não agrada a Deus. Irgendwie das zu machen, das ist nicht gut. E aí a gente vai passar para o próximo versículo. Also wir schauen zum nächsten Vers. A próxima passagem diz, 1 Coríntios 3, 11 a 13. 1. Korinther 3, Vers 11 und 13. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. In Vers 11 und 13 steht, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Nossa, dá medo de ler um versículo desse, né, gente? Wow, es gibt sogar Angst, solche Verse zu lesen. Mas não tenho medo. Aber nein, Eu halt sei nicht que Angst. quando a Bíblia fala de fogo, a gente fica com medo mesmo, Ich né? weiß, wenn die Bibel von Feuer spricht, dann hat man Angst. O que essa passagem bíblica está dizendo? Was meint dieser Text? Na primeira parte, fala que não podemos colocar outro alicerce senão Jesus Cristo. Und das erste Teil sagt es hier, dass man darf nicht ein anderes Fundament legen als das in Jesus. Quando a gente prega contra as seitas que existem por aí, a gente está falando sério, viu? Wenn wir predigen gegen Sekten, das ist ernst. Tem seitas que na base deles não é o que Jesus diz. Weil es gibt wirklich Sekten, die haben nicht diesen Fundament, wo Jesus nicht das Fundament ist. Tem seita que a base para eles é o que está na cabeça do líder deles, do fundador deles. Sondern das Fundament ist das, was der Leiter in seinem Kopf hat. Mas quando Paulo está escrevendo para a igreja dos Coríntios, ele está dizendo, não façam isso. Aber wenn Paulus zu den Korinther schreibt, dann sagt er, tut das nicht. Não coloque outro fundamento que não seja Jesus. Legt nicht ein anderes Fundament als das Jesus. Isso é um sagt. alerta para nós. Das ist, dass wir darauf Se achten a sollen. gente quer ver o reino de Deus crescer, Wenn wir wollen das Reich Gottes wachsen sehen, dentro das igrejas tem muitas verdades também. in den Gemeinden gibt es auch viel Wahrheit. E nem todas as verdades que todas as igrejas falam estão de acordo com a palavra de Und Deus. nicht alle Wahrheiten, die die Gemeinden sagen, steht zusammen mit das Wort E a Gottes. gente tenta trabalhar, Und wir versuchen zu arbeiten, servir ao Senhor com o melhor que a gente tem. dem Herrn zu dienen mit das Beste, was wir haben. E a gente tenta então edificar a igreja com esse melhor. Und wir versuchen, die Gemeinde damit E aufzubauen. aí Paulo está dizendo, se alguém constrói usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, Und dann sagt der Apostel Paulus, wenn jemand Materialien braucht wie Gold, Silber oder
kostbare Steine aus Holz. O que acontece? Was passiert denn? Paulo está aqui falando numa linguagem figurada, Also Paulus gibt hier nur ein Beispiel, que as nossas obras para Deus, dass unsere Werke für Gott, a maneira como trabalhamos para Deus, wie wir für Gott o arbeiten, nosso Deus, ele olha para elas unser Gott, er schaut darauf e ele meio que classifica essas obras. und er wählt sie ungefähr so aus. Tem obras que são muito boas, que a gente se prepara para dar o melhor para Deus, Gibt Werke, die sind sehr gut und man bereitet sich vor. e elas são como ouro, como prata, como pedras Und preciosas, die sind wie Gold, wie Silber oder wie wertvolle Steine. que a gente sabe que são coisas que têm muito valor, não é? Und wir wissen, dass sie wirklich dass das viel Wert hat. E tem também Paulo está também falando que tem obras que parecem com madeira, feno ou palha, Und dann gibt es aber auch andere Werke, die ähneln sich mit Holz, mit Schilf oder mit Stroh. e essas três coisas são úteis, Und diese Sachen sind auch, haben seinen Wert, mas elas não têm muito valor. aber nicht so viel Wert. Mas o que importa mesmo Aber das Wichtige ist, é que nossas obras, nossas atitudes vão ser avaliadas por Deus um dia. das Wichtige ist, dass unser Benehmen, das, was wir tun, das wird eines Tages von Gott durchgesehen. E essa linguagem simbólica que Paulo está usando aqui, Und dieses symbolische Symbol, was Paulus hier braucht, ele está dizendo, olha só, o que acontece com o ouro se ele passar pelo fogo? was passiert zum Beispiel mit Gold, wenn das durch Feuer geht? Ele é destruído? Wird das zerstört? Não, né? Nein. O que acontece com a prata se passar pelo fogo? Oder mit Silber, was passiert, wenn es durch Feuer geht? Também não é destruído. Wird auch nicht zerstört. O que acontece com pedras preciosas passando pelo fogo? Oder mit kostbaren Steinen, was passiert, wenn das durch Feuer geht? Também não. Es wird nicht zerstört. Agora coloca a madeira, Aber jetzt tun wir Holz rein. coloca o feno, Oder coloca a palha. Ja, Stroh. Vai desaparecer, não vai? Das wird alles verschwinden. Vai virar nada, vai virar cinza. Das wird einfach nichts werden. Então como é que é a tua obra diante de Deus? Also wie steht dein Werk vor Gott? Como é que são tuas atitudes diante de Deus? Wie ist dein Benehmen vor Gott? Está fazendo com santidade? Machst du das mit Está Heiligkeit? fazendo com boas Machst du intenções? es mit guter Absicht? Ou está fazendo para se exibir para os outros? Oder willst du einfach nur dir zeigen vor Ou está anderen? fazendo por orgulho? Oder machst du das aus Stolz? Paulo mesmo diz Paulus sagt, que tem pessoas que pregam o evangelho por causa do orgulho, es gibt Leute, die predigen das Evangelium wegen Stolz, por causa da vaidade, wegen Stolz. mas ele disse, nós faremos menção do nome do Senhor. Aber wir werden den Namen des Herrn predigen. O Senhor Jesus tem que estar acima de todas as coisas. Der Herr Jesus muss über alles stehen. O Emmanuel, do qual nós ouvimos falar hoje, ele tem que estar acima de todas as Dieser coisas. Emmanuel, von dem wir heute gehört haben, noch wieder, der muss über alles stehen. Se a nossa atitude não se parece com a de Jesus, tem alguma coisa para consertar aí. Wenn unser Verhalten nicht Jesus ähnelt, dann stimmt etwas nicht. Quanto mais parecida a nossa atitude com a de Jesus, então a gente está bem aqui, ó, ouro, prata e pedras preciosas. Wenn wir mehr einstimmen mit das, was Jesus ist, dann sind wir so wie diesen da unten. Agora, quanto mais longe de se parecer com Jesus a gente está, a gente é palha. Aber wenn wir uns entfernen, von Jesus ähnlich zu sein, dann sind wir so wie dieses Stroh. E no dia que o fogo de Deus for provar as suas obras, o que vai Und acontecer? an dem Tag, wenn das Feuer Gottes dir probieren wird, was wird dann Eu passieren? estou falando disso na questão individual, para você mesmo pensar como é que está sendo você, Ich spreche das individuell von jedem persönlich. mas também de toda a igreja junto, como Aber ich spreche auch für die ganze Gemeinde. a igreja como um corpo. Die Gemeinde wie ein Leib. Porque se a gente se tornar uma seita, Weil wenn wir mit einer Sekte sind, onde Jesus não é quem manda, wo Jesus nicht mehr den Command hat, mas é a cabeça do líder é que ele diz o que vai ter que sondern der Leiter, der regiert und sagt, wie es sein muss, então nossas obras viraram palha. dann ist unser Werk so wie Stroh. Não quer dizer que a gente não vai ser salvo, Das meint nicht, dass wir nicht errettet werden, mas vamos levar um baita do puxão de orelha de Jesus, viu? aber er wird uns die Ohren ziehen. Então a gente quer ser um servo bom e fiel, Also wir wollen ein guter und treuer Diener sein. ou queremos ser servos negligentes? Oder wollen wir irgendeiner sein? Olha, eu tenho duas coisas que eu não quero ouvir de Jesus. Zwei Sachen, was ich nicht von Jesus hören will. No dia que ele voltar Und an den Tag, wenn er e zurückkommt. que passarmos pelo grande tribunal de Cristo, Und wenn wir vor seinem Gericht kommen. e quando Jesus olhar para mim Und Jesus zu mir schaut e olhar para vocês, und zu euch, para cada um individualmente, zu jedem persönlich, que ele possa dizer para você, venha bendito de meu möge Pai. er sagen, komm zu mir. Você já possui a herança que está guardada para você desde a eternidade. Du bekommst alles das, was ich schon vorbereitet habe von der Vergangenheit. Porque se a gente não se cuidar, Weil wenn wir nicht achten, se a gente não vigiar,
wenn wir nicht e a achten gente parar de crer, und wir nicht a glauben, conversa com Jesus vai ser diferente. dann wird unser Gespräch mit Jesus E eu anders não sein. quero ouvir essa conversa. Und ich möchte dieses Gespräch De nicht Jesus hören, olhar para você dass Jesus zu dir schaut e pensar, mas eu nem te conheço. und sagt, ich kenne dir gar nicht. Vai para o fogo do inferno. Also geh zur Hölle. Que não seja assim com a gente. Möge es nicht so sein, Que o único fogo que a gente passar seja o fogo para avaliar nossas obras. sondern das einzige Feuer, wo wir durchgehen sollen, ist, dass wir unsere Werke durchgeschaut werden. Mas não o fogo do inferno. Aber nicht das Feuer von der Hölle. Vamos encerrar com Provérbios 29:18. Wir schließen also mit Sprüche 29,18. Está dizendo lá, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz que obedece à lei de Deus. In Vers 18 steht, ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Revelação divina. Gottes Weisheit offenbaren. Como é que a gente pode falar de revelação divina? Do que Paulo está falando aqui? Was sagt es hier von der Offenbarung? Não é Paulo, é Salomão. Né? Was sagt es hier von Gottes Weisheit zu offenbaren? Se não tem revelação divina, o povo se desvia. Also wenn das nicht geschieht, dann lenkt das Volk sich ab. A palavra revelação aqui ela pode ter mais de um sentido. Diese Offenbarung, das kann mehr bedeuten. Quem nunca foi numa igreja em que domingo a pregação não tem nada de Bíblia? Wer ist schon vielleicht in einer Gemeinde gewesen, wo die Predigt gar nicht zusammensteht mit was die Bibel sagt? Pregam-se coisas bonitas sobre ética do dia a dia, Man kann was Schönes predigen, was täglich so passiert. como ser uma boa pessoa, como ser um bom Wie vizinho, eine gute Person zu sein, wie ein guter Nachbar zu sein, como realmente respeitar os políticos e os wie animais, man die Tiere behandeln soll oder auch die Leute behandeln como soll, respeitar as pessoas que pensam diferente de você. wie zu respektieren Leute, die anders denken wie du. Todas essas coisas são muito boas, All diese Sachen sind sehr gut, mas não nos livram do inferno, aber die schützen uns nicht von der Hölle. não nos trazem para perto de Deus. Das bringt uns nicht näher zu Gott. Elas até ajudam a gente a amar o próximo, Das hilft uns sogar, den Nächsten zu lieben, mas não ajudam a gente a amar a Deus. aber es hilft uns nicht, Gott zu lieben. Então que a gente traga a revelação divina para a casa de Deus sempre. Also mögen wir die Offenbarung Gottes zu unserer Wohnung bringen. Que quem vier aqui à frente pregar, pregue Jesus, que morreu e ressuscitou por Und nós. wer hier vorne steht, dass möchte predigen, dass Jesus für uns gestorben Präge a und palavra. auferstanden ist. Und das Wort Gottes predigen. Para a gente não ficar igual esse cara aqui, Dass wir nicht so sind wie dieser Mann, que está com os olhos tapados, der seine Augen geschlossen não hat. sabe para onde ir, pode até derrubar aqui o projetor. Der weiß nicht, wo hingeht, der kann über irgendwas stolpern. Se a gente deixar de pregar a revelação de Deus, nós vamos ser como esse cara aqui. Wenn wir nicht predigen die Offenbarung Gottes, dann werden wir sein wie dieser Mann. Não vai ter discipulado verdadeiro. Dann wird es keine gute Jüngerschaft. Vai ser cego guiando cego. Das wird einen Blinden leiten. Então o primeiro sentido da revelação divina é que a gente não pode se afastar da palavra de Also das Deus. Erste ist, dass wir dürfen uns nicht von Gott entfernen. A Bíblia tem que ser a nossa base. Die Bibel muss unser Fundament E a sein. gente tem que se afastar de qualquer ideia. Und wir müssen uns fernhalten von irgendeiner Idee, Qualquer ideia mesmo. irgendeine Idee, Que diga que essa palavra aqui não é verdade. die sagt, dass dieses nicht die A Wahrheit ist. gente tem que abominar esse discurso que essa palavra aqui não é Wir verdade. müssen das wirklich abstoßen. A gente tem que se agarrar a essa verdade. Und wir müssen uns festhalten an dieser Wahrheit. Porque essa verdade me salvou. Weil diese Wahrheit hat mir gerettet. E ela te salvou. Und dir gerettet. E ela pode salvar o teu filho. Und das kann auch deinen Sohn retten. Ela pode salvar o teu vizinho. Oder auch deinen Nachbarn. Ela pode salvar as pessoas ao teu redor. Das kann die Menschen in deiner Umgebung retten. Então se agarre a essa palavra. Also halte dich fest an diesem Prega essa Wort. palavra. Predige Se apaixone por essa palavra. Verlieb dich an diesem Wort. Viva essa palavra. Lebe dieses Porque o Wort. Emmanuel, o Deus conosco, ele está aqui nessa Ja, palavra. der Emmanuel, Gott mit uns, der ist in diesem Wort. Jesus é essa palavra. Der ist dieses Wort. Ele é o caminho. Er ist der Weg. Ele é a verdade. Er ist die Wahrheit. Ele é a vida. Er ist das Leben. E a revelação divina também vem na palavra profética. Und die Offenbarung Gottes kommt auch wie ein prophetisches Quando a Wort. presença de Deus é tão intensa Wenn Gottes Gegenwart so stark ist, que o mundo sobrenatural fica natural pra gente. dass die übernatürliche Welt zu uns kommt und natürlich wird. Vocês viram o testemunho da Kelly? Ihr habt das Zeugnis von Kelly Ela gehört. viu um anjo. Sie hat einen Engel
Mutter gesehen. A presença de Deus se tornou real para ela. Die Gegenwart Gottes war real für E sie. o filho dela falou com Emanuel. Und ihr Sohn hat mit Emmanuel gesprochen. Então é isso, que a revelação de Deus esteja sempre presente em nosso Also meio. möge Gottes Offenbarung immer in unserer Mitte Que a sein. gente ore a Deus. Dass wir zu Gott beten. Que a gente busque a Deus. Dass Pode wir levantar. Gott suchen, ihr könnt ihr euch jetzt Que a gente ame a presença de dass Deus. wir Gottes Gegenwart lieben E que Deus fale com a gente. und dass Gott zu uns redet. Que Deus fale no nosso ouvido. Dass zu unserem Ohren spricht. Fale em nosso coração. Spricht zu unserem Herzen. Que a verdade de Deus esteja sempre em nós. Dass die Wahrheit Gottes immer in uns sei. Então feche os seus olhos agora. Schließ jetzt deine Augen E ore para o teu Deus. und bete zu deinem Se Gott. por acaso de alguma maneira você negligenciou o teu tempo com Deus, peça perdão para o teu Deus agora. Bitte um Vergebung, weil du plötzlich gar nicht dir Zeit genommen hast für Se dich. por acaso você perdeu o interesse na palavra de Deus, peça perdão para o teu Deus agora. Bitte um Vergebung, wenn du überhaupt kein Interesse für Gottes Wort hast. Se você passar pelo menos 2 ou 3 vezes na semana orando e lendo a Bíblia, já está bom Wenn du demais. wenigstens 2, 3 Mal pro Woche und Gottes Wort betest oder auch Gottes Wort liest, dann ist es schon sehr gut. Eu sei que você é um ser humano. Ich weiß, dass du ein Mensch Eu bist. sei que não dá para ler a Bíblia todo Ich dia. weiß, dass du nicht jeden Tag die Bibel lesen Eu sei kannst. que você está ocupado. Ich weiß, dass du viel zu tun Mas hast. algum tempo você tem para Deus. Aber irgendeine Zeit hast du für E Gott. esse Deus pode entrar no teu coração. Und dieser Gott wird in deinem Herzen Esse kommen. Deus pode entrar na tua Er vida. will in deinem Leben kommen. E Ele pode fazer coisas Und er extraordinárias. kann Wunderbares machen. Ele pode ser real na tua Er vida. kann real in deinem Leben E você sein. vai ver Deus. Und du wirst Gott sehen. Pai, em nome de Jesus, eu clamo que essa igreja veja Deus. Vater, in deinem Namen bitte ich, dass diese Gemeinde dir sehe. Que cada um deles, do maior ao menor, Dass alle, klein und groß, possam ver Deus. Gott sehen Que können. nossas crianças, nossos filhos tenham experiências Dass espirituais. unsere Kinder, dass sie geistliche Erfahrungen Que haben. eles possam ter sonhos e visões. Dass sie Träume haben und Visionen Que cada haben. irmão tenha sonhos e Dass visões. jeder Bruder, jede Schwester Träume und Visionen Que hat. Satanás não engane nenhum dos irmãos dessa Dass igreja. der Teufel nicht Raum findet in dieser Gemeinde. Que nós andemos na presença de Dass Deus. wir in der Gegenwart Gottes Que nós wandeln. andemos em santidade. Dass wir in Heiligkeit Que a wandeln. gente dê prioridade para Dass wir Jesus. Vorteil geben für Jesus. Prioridade para a presença de Deus. Vorteil für die Gegenwart Gottes. Que esse nosso grupo, quando se reúne, a presença de Deus esteja aqui. Dass diese Gruppe, die sich versammelt, dass Gottes Gegenwart da sei. Que o Deus vivo esteja aqui. Dass der lebendige Gott da sei. Em nome de Im Jesus. Namen de Jesus. Vem curar as nossas feridas, Senhor. Komm und heile unsere Wunden. Vem nos livrar de nossas mágoas, Jesus. Befreie von unserer Bitterkeit. Vem tirar a nossa tristeza, Nimm Senhor. aus uns die E Traurigkeit. nos ajuda na nossa incredulidade. Und hilf uns in unserem kleinen Glauben. Porque tem dia que as dores são tão fortes Manchmal sind die Schmerzen so groß, que fica difícil crer. dass wir fast nicht glauben können. Mas não é impossível crer, Senhor. Aber es ist nicht unmöglich zu glauben. Então vem nos ajudar a ter mais fé. Also hilf uns, dass wir mehr glauben. Uma fé boa, Einen guten Glauben de haben. qualidade, Mit Qualität. como um grão de mostarda. Wie eine kleine Samen. Então, Senhor, começa a mover montanhas na vida das pessoas. Pai. Also berühre uns, nimm Berge von uns. Dá livramento para eles, Senhor. Befreie uns. Cura eles de suas doenças emocionais. Heile ihnen von ihren emotionellen Problemen. Cura eles de suas doenças psicológicas. Heile ihnen von ihren psychologischen Problemen. Cura eles de suas doenças físicas, Heile Pai. ihnen ihren Körper. Repreende a obra dos demônios na vida deles, Pai. Dass der Teufel nicht Raum findet. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Recebam o poder de Deus. Empfangen die Macht Gottes. Recebam o Espírito Santo. Empfangen den Heiligen Geist. Sejam cheios de Deus e cheios de vida. Seid voll von Gott und seid voll mit Cheios de Leben. alegria. Voll mit Freude. Que a alegria do céu encha Dass vocês. sich die Freude vom Himmel uns erfüllt. Em nome de Im Jesus. Namen Jesus. Sejam todos abençoados. Seid alle gesegnet. Amém. Amen. Amém. Glória ao Senhor. Tenha uma boa semana. Amém?